Eric glanced at his father, who was once again attempting to have a serious conversation with him. The young man didn't quite understand what Joseph wanted from him, because the man shouted so loudly that soon Eric's mother came running to the living room. "You don't understand anything. Do you even know how hard it is to earn money? Instead, you hang out all night, not thinking about the future." Joseph continued to scold. Eric lowered his head and pretended that he understood his father perfectly, though in reality, memories of last night's fun at the club were the only thing on his mind. He would gladly repeat the party one more time. "Dear, please calm down. I think Eric understands everything," said Marilyn. The woman often tried to protect her son from frequent attacks by her husband. She felt that he treated their child with bias and simply vented his frustrations on him. Although, on the other hand, Joseph was largely right. Lately, Eric had not been valuing his parents at all, constantly hanging out somewhere and not considering the fact that soon he would need to work and take care of himself. Eric stood with his head down until his father completely ran out of steam and stopped shouting at him. "Can I go to sleep now?" Eric asked with a smile on his face. "No, just look at him. I've been scolding him for an hour and he's taking it all as a joke." "Marilyn, this is all your upbringing," said the father, getting worked up again. "It's unbelievable. Last week he crashed such an expensive car, and how lucky he was that he didn't hit anyone. Now you'll be driving your old car." "Joseph, stop shouting at him. The boy understands everything and realizes everything. Let him go to sleep. He'll handle it. I promise you." "I'm in shock. You won't get any more money from me, Eric. When you get a job, then we'll talk." The father waved his hand and went to his study. Marilyn winked at her son, indicating that now was the time to go to his room and finally to go to sleep. Eric looked at his mother closely and went to his room. Marilyn finally breathed out. She fixed her hair and went to her husband's study. "Joseph, let's have a serious conversation." "There is nothing to talk about. You're helping your little son in everything. Look at what he's become. I'm ashamed to look at him, and it's embarrassing to admit that he's my child." "Joseph, calm down," Marilyn pleaded. "If you came to talk to me about Eric, the conversation is over. I will not give him a penny anymore. When will he start earning a living for himself? After all, he is already a grown man." "But he doesn't know anything yet, especially since he's still studying at university." "I know how he's doing at university. I just haven't told you. But they've already called me from there." "Please give him another chance. He will definitely improve. Your shouting won't solve anything. Look at him. He's still a child. Remember yourself at his age. You also used to hang out at night and think of nothing at all." "That's not true. At 22, I was working in a factory in my spare time." Marilyn slowly stroked her husband's hand. She tried to persuade him to be kinder to their son. She was terribly tired of constant family arguments. Joseph had his own business, to which he had devoted almost half of his life. The man earned well and was a well-known person in the city, and Marilyn was just a housewife. She had never worked anywhere in her life, and during arguments, Joseph would sometimes say that Eric looked very much like his mother in this. Eric was studying in his 3rd year of university and was fully supported by his parents. The news that his dad wouldn't give him any more money scared him a little. However, he hoped that, as always, his father said it in anger and would completely forget about it within a few hours. But this time, everything turned out differently than Eric thought. He woke up after 5 hours and went to the kitchen. Mum was there as usual, making some pies. "Mum, where's Dad?" "He's in his office. Do you need something from him? I'd better not go there if I were you today. He's so angry.
that I'm scared too. Yes, I need some money. We want to go to the tourist camp with my friends this weekend. Oh, Eric, honestly, I'm not sure about that. I don't think your father will give you any more money. How can that be? I'm still studying, and I can't physically go to work. I don't know. Do you want to talk to him yourself? I've already talked to him today, and it didn't end well. Eric scratched his head and, with a thoughtful look, went to his father's office. Dad was sitting at the table and sorting through some documents. He pretended not to notice when his son came in. Dad, let's talk calmly without shouting and arguing. Well, let's talk. I'm listening to you carefully. I think you're going a little too far. I haven't done anything to deserve you taking away my pocket money. Do you seriously think your behaviour is normal? And you haven't done anything wrong? Exactly. Look, I'm paying for your education. I bought you a car that you crashed. I gave you a place to sleep. I buy the food you eat. And I am tired that you don't value anything. I'm telling you again, you won't get a penny from me anymore. Go, work, do what you want. If I find out that your mother is giving you money, I'll kick both of you out onto the street. You're both getting on my nerves. Eric attempted to reason with his father, but ultimately found it to be futile. He then went to the kitchen to speak with his mother. Mum, Dad said I won't be getting any more money, but how will I live? I'm still studying. Well, I have some savings, but they're minimal. Your father doesn't know about it. No, Mum. He said if you give me any money, you'll be kicked out onto the street with me. Let him dare, said his mother with a smile. Eric stood in the kitchen for a while and then went outside. He decided to meet his friends and find out where they worked, since he had to do the same. Today he realized that his father was determined and unlikely to change his mind. Eric arrived at the cafe where his friends had already gathered, greeted everyone and sat down at the table. All of his friends were there with their significant others. So, Eric, how are you doing? Why are you so gloomy? One of his friends asked. Well, I don't even know how to say it. I just had a fight with my dad. He said he won't give me any money anymore. That's not a problem. You obviously have credit cards. Use them. And your father will pay later. To be honest, Eric had forgotten that he had credit cards in his father's name. He smiled and took out the credit card, heading to the bar to order himself a cocktail. Sorry, your card is not working, the bartender said. The bank refuses to pay for your purchases. I see. Okay, I'll call the bank right now to find out what's going on. Eric took out his phone and called the bank to find out why his credit card wasn't working. They told him that all the cards were blocked by the owner of the bank account. The guy was in complete shock. Did his father really decide to never sponsor him again? Eric returned to the table with his friends looking sad, and they immediately understood what had happened. Eric, you just need to get a job. Where should I go? I'm still studying. So what? I, for example, also study, but I work as a waiter in a cafe. Seriously? You work? But why? You seem to have well-off parents, right? Well, why not? So that I have my own personal money. You know, my parents don't give me that much. I don't know. It seems to me that I won't be able to do it, since I've never worked before. Well, it's not that difficult. They will teach you everything. I don't know. I need to think about it. Eric came home only in the morning, furious. He was angry with his father, who had embarrassed him in front of his friends. The guy rushed into his room and immediately began looking for his gold cufflinks, expensive watches, and other valuable things his parents had given him. Eric decided to sell everything for money and rent a place far away from his father. He quickly packed his bags and hurried downstairs, where he came face to face with him. Where are you going with such a huge suitcase? It's none of your business.
You blocked my card. You might as well have suffocated me. I don't want to talk to you anymore. Well, it's my gift to you. Finally, you will become a serious person. Dad, get out of the way. I don't want to see you anymore, and my feet will never set foot in this house again. Marilyn ran after Eric. She wanted to stop him, explain that his father had just gotten a little too hot-headed. He just needed time for everything to fall into place. However, her son didn't want to hear anything. Straight from home, Eric went to the pawn shop where he left all his things that he had been collecting since childhood. He didn't get as much money as he expected. However, it was enough to pay for 2 months of rent and food. Eric rented a small apartment and decided it was time to go to work. He wanted to prove to his father that he would not be lost without him. The guy opened his phone and started looking for vacancies. However, every job vacancy required experience, but Eric had none of it. The guy sat for a while longer, then called his friend Barry. He wanted to know where Barry found his job, the one he was working at now. But his friend told him that he got the job through acquaintances and that it was difficult now. So what do I do? I can live separately for those 2 months at most, and then I won't have enough money to buy food. Listen, but 2 months is also a period of time. I think during this time your father will come to you himself and ask you to come back. I'm not going back there. I'll find a job and everything will be fine for me. Well, see for yourself. If you need anything, call me. Eric sat on the couch and didn't understand where to go to work. He really wanted to prove to his father that he could earn money, live independently. In fact, he had long been angry that his father did not perceive him as an adult. He had even heard his father and his friends talking about him, and his father had said that nothing good would come of him. Those words were forever etched in his soul, but he did not lose hope that he would still find some kind of part-time job. He still went to university. After all, education was critical, and he understood that perfectly. Most of all, he was surprised that during this time, while he was living alone, his mother didn't even call him once, although he understood perfectly well that his father probably just forbade her to do so. She was a person under his control. Today, Eric was sitting in class and looking closely at Angela, whom his classmates constantly teased. The girl looked poor, and many simply did not understand what she was doing in this expensive university. Sometimes he thought about the fact that he would soon be wearing all sorts of tasteless stuff like Angela. He really didn't want that, but everything was moving towards it. During his break, his friend Barry approached him. "Listen, I can talk to my uncle. He's opening a new restaurant and they need all the staff." "Are you suggesting that I work as a waiter?" Eric smiled. "Well, why not? Do you have a choice?" "No, there's no choice. Talk to him. I'm ready for any job." "Well, then I'll tell you tomorrow what we're going to agree on. He's coming to visit us today." "Okay, I'll wait for news from you." Eric was on his way home, thinking that he never imagined he would work as a waiter serving staff. And for him, it was very embarrassing. He was afraid that his friends would laugh at him. However, he knew that if he didn't find work in the next few days, he would have to give up even food, as the money was running out. The guy's pride did not allow him to call his father and admit defeat. The next day, Barry told Eric some critical news. He said that his uncle was willing to take him on his team. "Oh, thank you so much. I couldn't have done it without you." "Hey, do you want me to tell you a secret?" "What? Other secret?" "My uncle hired our Angela too. You know, the one who walks like a ghost. She has some problems. I don't know how she managed to negotiate with him at all." "Are you serious? Am I going to work with Angela?"
Well, I'm not surprised. She definitely needs a job. I look at her and understand that even in the worst of times, I don't look as bad. The next day, Eric went to an interview where Barry had sent him. There he saw Angela. "Hi, what are you doing here?" Eric pretended not to know that the girl would be working with him. "Well, I decided to take a part-time job. And what are you doing here?" "I also decided to take a part-time job. I thought guys like you never work." Angela looked away, inadvertently offending Eric. "Guys like me, on the contrary, work a lot." "I see. Okay, I won't bother you." Eric was hired for the job, just like Angela, and now they were colleagues. Since the young people started working together, Angela seemed less boring to Eric. Of course, he had always liked entirely different girls. However, since he had run out of money, these girls also disappeared. Now Eric went to his new job every evening. In principle, the work was not difficult, and he didn't get as tired as he initially thought. One day he finished his work as usual and began to get ready to go home. He quickly got dressed and headed for the exit when suddenly Angela called out to him. "Eric, wait, please, don't go anywhere." Eric stopped and waited for his classmate, who was tying her scarf on the go. "What do you need?" "Eric, could you please give me a ride? I need to get home urgently," Angela asked him. "A ride? Well, I'm not rushing today. Let's go," Eric replied. Eric wasn't really keen on taking Angela anywhere, but today she had a look of panic in her eyes. The man thought that something must have happened to her, otherwise why would she have turned to him for help? As it turned out, Angela lived almost at the other end of the city, and Eric became genuinely interested in how she usually got there. "Angela, how did you get here? There aren't any direct buses or subways here, are there?" he asked. "I take 2 changes, just like I do to get to our university," she replied. "Wow, I probably wouldn't bother to travel so far," Eric said. "I have no other choice, so I have to. I don't have a car, and it's cheaper to take public transportation," she smiled. Eric wanted to ask what drives Angela to wake up so early and travel so far, but he couldn't find the right words, so they rode the rest of the way in silence. Eric returned to his apartment and lay down on his bed. Angela revealed herself to him from an entirely different side. In fact, there was an adorable girl behind this ridiculous attire. He couldn't get her out of his head. He was genuinely interested in why she worked at the restaurant. Why did she attend an expensive university but look so poor? She had so many secrets that Eric wanted to solve. Now every day he rushed to work, all to see her again. He no longer made fun of Angela with other guys at the university and even tried to defend her sometimes. "Do you have nothing to speak of? Leave her in peace," Eric asked his friends. "Eric, I don't understand. Why did you suddenly start standing up for Angela?" "I'm not standing up for her at all. It just hurts me to see how you're degrading," Eric said. Eric mostly talked to Angela at work. It was very interesting to him that she was nothing like the girls he used to surround himself with. He realized that he was starting to like her. He was afraid to admit it to himself, and of course he didn't know how to tell her about it. One day after work, the young man stood by the restaurant. Today his shift ended an hour earlier than Angela's, but he decided to give her a ride home and to get to know her better. Angela came out at the right time and immediately headed to the bus stop. The girl flew past Eric so quickly that he didn't immediately understand what was going on. "Angela, wait for me, please." "Eric, I'm listening, just walk faster. If I miss the bus now, I'll have to walk home later."
Then let me give you a ride. I've been waiting for you for a while now, and I just want to talk to you today." Angela smiled, and Eric felt a warmth in his soul. "Well, if you really want to let me down, I don't mind in principle." The girl got into Eric's car and they drove towards her house. Eric really wanted to tell her that he hadn't been able to sleep for over a week without thinking about her, but he thought it would sound ridiculous, so he didn't say anything. The only thing he could say was that if she ever had time, he'd love to go out and have coffee with her. "Thank you so much. I didn't think you were such a nice person. You look very different at the university. Well, if you ever need a ride or anything, just let me know." Angela looked at him, then kissed him on the cheek and ran home. Eric drove back. The mark of her kiss still burned on his cheek, and it made him feel good to remember it. He couldn't sleep again, all spinning and thinking about the girl who was still a mystery to him. It was all rather strange, for he had never felt this way before, but at the same time he was also very ashamed. He wondered how his friends would react if he started dating such a poor girl. He couldn't stop thinking about it. Finally, having decided that he didn't care at all about the opinions of others, Eric finally fell asleep. A whole month went by like that, and he didn't even notice how fast the time was passing. Eric received his first salary and was very surprised. Before, he could easily spend such a sum of money at a nightclub. Now it was money for the whole next month. Eric couldn't cook, so he often went to cafes, but he actually missed the home-cooked meals his mother used to make for him. Sometimes Eric would call her to see how she was doing, but his mother spoke to him very timidly and kept repeating that his father was still angry with him. As for Angela, now Eric communicated with her very often at the university. They recalled funny moments related to their work. "And you remember that client who was sitting by the window, stroking his belly? Funny," Eric reminded Angela. "Of course I remember. He's a very funny man in his own right." Eric's classmates looked at them and didn't understand what was happening between them. Why had they become so close? This situation amused everyone a little, but at the same time made them tense. Especially the girls, whom Eric used to be close to, didn't like it at all. One day, leaving the classroom, Eric asked Angela to help him. "Angela, please don't think anything wrong. I have just no one else to turn to. Well, you know my story. My parents rejected me, and I really don't know how to cook at all. Lately I'm exhausted of always having to go to cafes for lunch and dinner, and besides it costs a lot of money. Do you want me to teach you how to cook?" She widened her eyes. "I would love that. And we also need to go to the store together, because I have nothing to cook with at home." Angela looked at him, smiled, and of course agreed. She, too, became attached to him, and could no longer imagine a day without him. Before, she couldn't even dream of it. "Well, I'll help you buy groceries and teach you something to cook." In the next day off, they spent their evening in a grocery store. Eric watched Angela carefully, observing how she chose products. The girl read the composition, looked at the price, and Eric had never done that before. After they paid for their purchase, the young couple loaded the heavy bag into the car trunk and drove to Eric's apartment. "Eric, I'll just show you how and what to cook, and then go home right away," she said, embarrassed. "Yes, of course, I'll take you there." At home, Eric spread the products throughout the refrigerator. Angela immediately began to prepare, although before that she washed a huge pile of dishes. Eric sat at the table and watched carefully as the girl chopped vegetables, washed the meat, and how the process of cooking borscht took place.
He was so interested in watching this that he didn't look at the time at all. "Well, that's it. You can try it." The girl smiled and fixed her hair. "I'm sure it's delicious. While you were cooking here, I almost went crazy from the smells. Thank you very much." Angela smiled again and put a plate in front of Eric's nose. "You know, I think I'm going to ask for more." He smiled. "Yes, please. As much as you can eat." After a hearty dinner, Eric began preparing to take Angela home. "Well, did you remember how I was cooking? Can you repeat it yourself?" "Honestly, I didn't remember anything, but now at least I know whom to turn to if I want to eat. I was looking at you, not at what you were doing." They laughed and then went outside. It was late at night in the yard, and the air was very fresh. Eric had never noticed before that it was so easy to breathe at night. Usually he returned home at that time from the club, and then he didn't pay any attention to such little things. "Angela, thank you so much. Thanks for the most delicious dinner. Thank you for being here with me." The girl blushed sharply. She didn't expect such warm words. They were driving very slowly because Eric didn't want to part with her. "You know, I probably should have confessed for a long time, but honestly, I still don't know how to choose the right words." "No need to pick anything, just say how you feel." "Well, to be honest, I think I'm starting to like you. I can't handle it. Every night I think about you." "Are you serious now, or is this your joke again?" "Of course I'm serious. Can you joke like that?" "I don't know." They arrived at Angela's house, and she quickly jumped out of the car and ran home. The guy didn't understand anything. She didn't say anything about his confession of love. It became somehow awkward, as if this confession had spoiled her mood. However, the next day, she looked entirely different. Today, she even wore light makeup. "Listen, Eric, you suggested having coffee. Let's do it today after work." "With pleasure." After work, they sat in a cafe, drank coffee, discussed different topics, and Angela admitted that she also likes Eric. Moreover, she had liked him for a very long time, and yesterday's confession surprised her a little. So, the young people started dating, and every day Eric understood more and more that he had never loved anyone before. Everything was like a fairy tale. They cooked together, and in general, Angela did everything to make Eric feel comfortable. It turns out that even without a lot of money, you can find your happiness. The young man's life became noticeably brighter, and he felt loved. Was there anything else he needed for happiness? But one day, Eric's life turned upside down. "Eric, I think it's time for you to meet my mum. She's been pestering me with questions about where I disappear all the time. Maybe we can go to my place tomorrow." "Of course, with pleasure." "Great, then I can stay over at your place tonight, and tomorrow we'll go to my place." The next morning, the young man woke up early and rushed to the kitchen to make breakfast for his beloved. He wanted to do it for the first time in his life. He didn't know what was happening to him. "Wow, is that for me?" asked Angela, entering the kitchen. "No, not for you. It's for the most beautiful girl in the world." Angela wrinkled her nose and kissed Eric. "Eric, you just need to understand me correctly. What's going on at my house might surprise you, but I still hope you're a reasonable person and you'll keep yourself under control." "I don't understand. Are you trying to scare me? I wonder what I'll see." "Just wait until we get there and you'll see everything." The young people began to get ready to go to Angela's mother, who had raised her alone her whole life. What he saw there shocked Eric. A very pale woman was lying on the bed in the room. She weakly smiled as soon as she saw Angela,
It became clear that this woman was sick and couldn't walk. Meet my mum? Eric also tried to smile, although he clearly didn't expect to see this. Hello, I'm your daughter's friend. Yes, I've heard a lot about you. Angela took Eric by the hand and dragged him into her room. Now do you understand why I work so hard and why I study so well? To be honest, no. I'm completely confused now. University education is expensive. Where do you get the money from? From your house? I see that you're not rich. My father pays for my education. It's the only thing he's ever done for me, and I work to save for her treatment. But it seems like an unattainable dream. Why didn't you tell me about this earlier, Angela? I could have helped you with something. Oh no, I never want to ask anyone for help. I'll earn everything myself. Angela told Eric about how hard her life was, how she had to wake up early to avoid being late for work, and how difficult it was to get enough money to finally get her mother back on her feet. After hearing her story, Eric was deeply affected. He spent a little more time with his girlfriend before going to the city. He didn't go home, but straight to his father's office. The young man decided to ask him for help. Hey, son, I thought you forgot you had parents. Dad, you kicked me out yourself, but I didn't come here to argue. And what did you come for? The car I'm driving, you bought it for me, but it's registered in your name. I want to sell it. Why? Life's really got you down? The father chuckled. No, I want to help someone who's important to me. You see, my girlfriend's mother is really sick. I want to help her. It's her dream to get her mother back on her feet. Eric told Angela's story, and frankly, Joseph was shocked because he never thought that his son was capable of helping someone. Son, I'll help you. You don't have to sell anything. Just tell me how much money is needed, and I'll pay for all the treatment. You know, forgive me for yelling at you so often. And anyway, come back home. No, Dad, I'm not coming home. If you don't understand, I'm currently dating a wonderful girl. If everything goes well, we'll live together. Son, you've grown up so much. You're not the same person who ran away from home with suitcases not long ago. It was probably not for nothing that I yelled at you. If I hadn't done all that, probably you'd still be sitting on my neck. Well, that's not true, Dad. In due time, I would have become independent anyway. Come here, let me give you a hug. They stood there hugging. Eric missed his father too, and sometimes he missed his sharp words. I never believed until the very end that you would change. I was afraid you would remain the same person who didn't care about anything, who wasted his life on empty things. His father said to him, No, I have changed. Now an entirely different Eric stands before you, Eric replied. His father smiled. He had never seen his son so serious. Later that evening, Eric went back to Angela's and told her that there was someone who could help. Angela, just tell me how much money is needed and where are you planning to receive treatment. We will pay for everything, and it's not for you, it's for her. Angela resisted for a long time, but eventually agreed on one condition. She would still repay the money. Angela's mother was taken to the best clinic and started undergoing treatment. Improvement was noticeable after a month of therapy, and the doctors said that she would be able to stand on her own feet. Eric and Angela started preparing for their wedding. Joseph was deeply grateful to Angela, who had changed his son. Eric was no longer interested in nightclubs or partying until morning. He got a job in his father's company. Now he had wholly different values. He just wanted Angela to smile and be happy every day, and he was ready to do a lot to achieve that goal. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora.
No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario,
tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje?
Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación.
Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo.
pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar.
Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marge Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida.
Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable.
Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.